नमस्कार दर्शक बंधु आज 12 अगस्त बुधवार आज आम देखा देश विदेश और ओडिशार केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करंतु। चलंतु वीडियोटी आरंभ करिबा। प्रथम खबर रही वंदे मातरम को नहीं बड़ निष्पत्ति, राष्ट्रीय गीत को मिला आईनगत सुरक्षा। वंदे मातरम को नहीं आसी बड़ खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रिवेंशन ऑफ इनसल्ट टू नेशनल ऑनर एमेंडमेंट बिल 2026 उपरे देइचंती अनुमोदन। यह नुआ आईन अनुसार देशर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को एवं राष्ट्रीय संगीत जनगण मन भली आईनगत सुरक्षा मिलिबो। राष्ट्रीय गीत परिवेशन समय जाणीशुणी बाधा सृष्टि करिबा किंबा अपमान करिबा एवं दंडनीय अपराध हेबो। एथिपाई सर्वाधिक 3 वर्ष जेल, जरिमाना किंबा उभय होई पारे। सेहीपरि अपराध पुणी थे करागले किंबा जारी रहिले सर्वनिम्न 1 वर्षर दंड व्यवस्था रही। यही बिल जुलाई 28 राज्यसभा एवं जुलाई 30 लोकसभा पास होता। एवं राष्ट्रपति अनुमोदन पर यह आईन रूप नहीं। परवर्ती खबर रही पिलांक सोशल मीडिया व्यवहार उपरे लागिबो कटकणा। पिलांक सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन गेमिंग को नहीं आसी बड़ चर्चा। केन्द्रापड़ा सांसद तथा बीजेपी जातीय उपाध्यक्ष वैजयंत पन्ना आनिछंती एक प्राइवेट मेंबर्स बिल। यही प्रस्ताव में नाबालकों सोशल मीडिया व्यवहार को अधिक सुरक्षा करने उपर जोर दिया जायछि। बिल रे बाध्यतामूलक बयस जांच व्यवस्था करिवार प्रस्ताव रही। निर्दिष्ट बयसरु कम पिलांकु अभिभावक बिना अनुमति रे सोशल मीडिया किंबा ऑनलाइन गेमिंग प्लाटफर्म व्यवहार कले रोक लगाइबाकु मध्य प्रस्ताव रही। यह सह नाबालकों ऑनलाइन कार्यकलाप को ट्रैक करिबा, सेमानक प्रोफाइल तैयारी करिबा किंबा पर्सनलाइज विज्ञापन देखाइबा उपरे मध्य नियंत्रण प्रस्ताव रही। सेहीपरि एआई पर्सनालिटी लाइकनेस बिल 2026 माध्यम एआई व्यवहार करी कहार अनुमति बिना तांकर डिजिटल स्वर किंबा व्यक्तित्वर नकल व्यवहार को रोकिबा उपरे मध्य जोर दिया जायछि। परवर्ती खबर आज 5 घंटा बंद रहिबो श्रीमंदिर दर्शन। पुरी श्रीमंदिर को नहीं भक्तों पर बड़ खबर। आज अगस्त 12 तारिख 5 घंटा बंद रहिबो सर्वसाधारण दर्शन। दिन 2टारू संध्या 7टा पर्यंत श्रीमंदिर रे साधारण भक्तों प्रवेश एवं दर्शन बंद रहिबो। एही समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बड़ भाई बलभद्र एवं भौणी सुभद्रा पवित्र चिता लागि नीति अनुष्ठित हेबो। श्रावण कृष्ण अमावास्या अवसर में यह विशेष नीति पालन करा जाए। चिता लागि नीति रे तीन ठाकुरों मस्तक सुनार चिता अलंकार लगी थाए। परवर्ती खबर इंजेक्शन पर छात्री मृत्यु अभियोग तदंत दाबी। नयागढ़ जिल्लारू आसी एक दुखद खबर। बापुर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चिकित्सा पर जड़े 18 वर्षीय छात्री मृत्यु नहीं एवं उठी प्रश्न। सूचना अनुसार गोला पोखरी गाँवर संतोषी बेहरा चिकित्सा बापुर सीएससी को जाइथिले। परिवार अभियोग अनुसार चिकित्सा समय तांको एक इंजेक्शन दिया पर हठात तांको स्वास्थ्य अवस्था गुरुतर होइतिला। परे तांकर मृत्यु होइतिबा परिवार पक्षरु कहाଯାଇଛି। एहाको नै परिवार चिकित्सा अवहेला अभियोग आनिबा सह घटनार निरपेक्ष तदंत एवं दोषी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान दाबी करिसेंती। तेबे घटनार प्रकृत कारण तदंत एवं अधिकृत मेडिकल रिपोर्ट आसिबा पर स्पष्ट हेबो बोली बापुर सीएससी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कहिसेंती। परवर्ती खबर रही स्कूल रे पाठ पढ़ाऊँ कलेक्टर और एसपी। टैग कंधमाल अभियान। कंधमाल शिक्षा व्यवस्था एवं देखा मिली एक नुआ परिवर्तन। शिक्षार मान बढ़ाइवाई आरंभ होती टैग कंधमाल अभियान। यही अभियान रे कंधमाल कलेक्टर देवभूषण एवं एसपी रामेंद्र प्रसाद नियमित भाव विभिन्न स्कूल को जाई छात्र छात्री आलोचना करुचंती। एपरिकी अधिकारी माने निजे क्लास नहीं पिला पाठ पढ़ाई उत्साहित करुचंती। कंधमाल रे 2000 रु अधिक स्कूल को यह अभियान रे शामिल करा जाइछि। सोमवार अभियोग शुणाणी दिन जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी माने स्कूल को जाई पाठपढ़ा, भित्तिभूमि एवं मध्याह्न भोजन मान जांच करुचंती। केवल स्कूल भित्तिभूमि नुहे पिलांक शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और क्रीड़ा प्रतिभा उपरे मध्य गुरुत्व दिया जाउछि। कंधमाल दुर्गम और पहाड़िया अंचल रे शिक्षार अभाव को दूर कर एक उन्नत और सचेतन शिक्षा परिवेश सृष्टि करबा हेउछि टैग कंधमाल मुख्य लक्ष्य। परवर्ती खबर रही कोलंबिया रे भयंकर भूमिकंप, 111 मृत्यु, ध्वंसावशेष तले अनेक। कोलंबिया रे भयंकर भूकंप जोगु मातिछि हाहाकार। पश्चिम कोलंबिया रे 7.4 तीव्रतार शक्तिशाली भूकंप अनुभूत होइछि। भूकंप जोगु एपर्यंत अति कम 111 जनकर मृत्यु होइतिबा खबर मिली। मृत्यु संख्या 150 रु अधिक हो पारे बोली आशंका करा जाउछि। अनेक कोठा भुशुड़ी पड़ता बेले ध्वंसावशेष तले अनेक लोक फसिथिबा आशंका रही। भूकंपर केन्द्रस्थल चोको अंचल सान होस डेल
ପାଲାମାର ନିକଟରେ ଭୂପୃଷ୍ଠଠାରୁ ପ୍ରାୟ 107 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ଥିଲା। ଏହା ବୋଗୋଟା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଇକ୍ୱାଡୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ପେରେଇରା ସହରରେ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟୁ ଗୋଥିକ୍ କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲରେ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ କଲମ୍ବିଆ ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ତଳୁ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା ଓ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 5,000 କୋଟିର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଘର ପାଇବେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶକୁ ନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଅଧୀନରେ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବେ ଚାଲିଛି ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ 27 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଫାଇନାଲ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରୁ ଘର ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ଏହା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଓ ଆଜୀବିକା ମିଶନର ପ୍ରଗତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା, 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ବର୍ଷା ଭୟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଆଜି ବର୍ଷାର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି ଅଧିକ ନଜର। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବ ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବି ରହିଥିବାରୁ ନୂଆବର୍ଷା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଟୋଲଗେଟ୍ରୁ ଆସିବ ଇ ଚାଲାଣ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି। ଟୋଲଗେଟ୍ରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଡ଼ିର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଛି ଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ସ୍କାନ୍ ହେବା ସହ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ପିୟୁସି ଭଳି ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବୈଧ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଇ ଚାଲାଣ ପଠାଯିବ। ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାତିଲ ହେବା ସହ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 1,95,00,000 ଗାଡ଼ି ଥିବା ବେଳେ 65,000ରୁ ଅଧିକ ଗାଡ଼ିର ବୈଧ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଇନ୍ଧନ ନ ଦେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ଦ, 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯିବ। ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୋଇଲା ଓ ପାଉଁଶ ପରିବହନ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କୋଇଲା ଓ ପାଉଁଶକୁ ଢଙ୍କା ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଇଲା କରିଡର ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ର ଉପରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।